sa existing road before mo. 5, 2025. Now, here, video, ayun na, from Lendo, now, in Makuram na niya. Yung mura kiman ano na niya. Process niya. Ang imo lang makuha na document kay lagi na bilis kay nabuhat. Wala kay files ana. Mura na makalusog ana. Pero ang proseso na oras din siya mismo sa programa. Yung mga kiman ana process na secure sa mga kung sa kumpay. Makuha na siya. Balik na. Gawa sa na bagong template sa COPC. Mo na ako COPC mo na mga before kung mag-play na mga ito kung mag-play sila agad man ka sa change kasi ba yung tinatapos pero kung maoras na rin oras ang file ano yun? Gana kayo pala so may pass mo exam, na-have exam or accepted na. Na-have exam, entrance exam. So all the Nasa ang dito? 12 nasa ang doing dito? exam pass. The next sa mga subject all have interpreter o ang interpreter tapos pinakabo interpreter ako niya sa certic wala volunteer so sila interpreter Wala pala ito in yung different subject so na finish pinaka semester continue sa school CMU pinaka first sem second sem so 5 months lang balik sa CMU why nag-stop school support so nandun ang finance scholarship wala pa not naka-finance so fine so continue so finish first sem stop agad tayo ng council so where man work first ng 10 noong 2007 kasi next na so kung mag-make of isa last sa Ayala so pinakabok na together work for them Ninyo Emmanuel family name Mata three Jennifer kapag nag-uusap sa nila nag-work ako lang po na Jennifer Hakamgan kay mama mana yeah brother sa work together sa accommodation so next work so sila naman sa years work kitchen service 2 years so have good benefits so have SSS PhilHealth Pag-ibig BIR number 4 okay so complete so there so pinaman salary one day or 1 month pinaman salary 5,000 okay fine so ano yung complete so next for 2 years continue na sa school out work NGO not government so what ang ito government support mayor PWD or with SWD so with
Wala din senior sa PWD. So, how many PWD lang? So, ano, wala? Blind. So, blind. Ito pala. Deaf. Oh, so, orthopedically handicapped. Orthopedically handicapped. What do you do? What do you do? What do you work? Chairs. Chairs and table. So, chairs and table. Where? For education. For education. At the Department of Education. So, di naman makamake nila chair, table, in one day. Pinaka-focus ma-make sa deaf or PWD. Ano nga tayo? What? Meaning? Or deaf. But how much salary? How salary? 10K depends. 7K in one person. In one person. So enough for for sana. It's hard but two guys salary 3 months. Pass. So always borrow. So kanina nga time, pila ka book debt na nag-work? 12. So kato lang, adult debt, or man lang, only man. Babae, babae. So mag-dirty kayo ang work. Adi, dirty. How man, pila ka division? Table, teachers. Students, here. So mainly, always deliver. Sa pilit, bakit ko dito? So, daghan hindi order. So, pila tao? Bila. Pisan. Bot. Para na branch. Luzon, Visayas, Mindanao, the same nga work. So, pila man ka years nag-work sa shop? Pila man ka years? 2000. Year 2000 mo nag-start. 2000, the year to 1999. 1999. Nag-start. Continue pa rin yun. So, pero few na lang order now. So, good nagyapon ka na salary. So, then, next 2009 to 2012, so wala na ka nag-work, nag-wedding na ato, nag-wedding naman na. 2012 to mag-wedding. So, but before 2009, 2010, where man nag-work? Wala na nag-work, stay at house. So ano siya? So depende sa order. 2012. Siguro tayo meron pa 2008 to 2012. Yeah. So almost 4 years during 4 years. Well, almost 5 years. 4 to 5 years. 4 to 5 years. Okay. So next, until 2013, where man ang place? Where man eh? Sa Ayala ni. What ang work? What ang iyong work? So what meaning? So magana sa mga civil. Sa mga civil. Pila ka po din dito nag-work. Only what? How much do you apply? How do you apply? My friend, boss. Who man nga boss? Sa gobyerno. Own. Sa business. Isin. Engineering. Services. So I apply. So sa Ayala. So when man nga place sa Ayala, what man nga building? What man nga building? Fine. So what man nga building sa Ayala?
Nasa dapita sa Ayala, north, south, nasa dapita sa Ayala, outside sa Ayala, what man sa Ayala na tayo itong nabibig. Mabulog. So one time ang schedule sa work. Direct. One time ang schedule sa work. Only. So kahit na happy na sa work. So ang pay 400 siya only. So muna ang work. Sir Jay. Sir Jay? Wala daw, sir. So next, Sir Jay? assistant aid. Where man shipping. So what ang you do? Morning, sir. Sold. Ano so keeper? So clean, machine, bring, work, dirty. Bag? Why? Pila na kilo. So asa man ito nga place? Asa man nga place? Where man nga place? Sa Toledo. So asa man nga place? Kasi sa Atlas. Okay, Atlas. So, naalala sila shipping. So, Atlas. Atlas. Pero ang patalagin sa Toledo. Only one thing barangay. Daan lungsod. So, daan. Father of Fidel Anthony. Ito Atlas. Katabi lang. So, no, the same place. So, magkuhan mo mga short dito sa kanya. Kapel. So, next, Toledo shipping. Pila ka year support? 1 year. So pila mo. So nag-stop na ka 1 year 5 months? 8 months? 9 months. So dangerous. Pero wala niya akong safety. Supervisor. Maybe, So aware ng safety side. Aware. They need man. So, nag-stop na 1 year, pero find na safe and not allowed accepted. So, 2019, 20, so nag-COVID na time, so stop na stay na sa house. So next, 2021 to 24, 3 years na. So, galing. What ang work? Deceive na gyapon. Deceive na gyapon natin. Deceive na natin. Pero government gyapon. So, how contract? How contract? Renew change 6 months or 4 months? So deceive na lang. So, dali contractual gyapon. Okay. 6 months. But how about salary?
Fine ra, salary. Oh. Fine ra. Hindi litra. Near na sa nako. Oh. Okay, dugay kay firma. Dito. Okay, budget. Man sa government. So now, aware. So home and debt together. Tulo pa din home and debt. So, so continue. So, you resign. To debt. Left. So, the next. Inotify ko yun. Sa 2024, how man apply by woman invite you? How man apply? Si Linden. So, through there. Linden. So, what man schedule? What schedule sa work sa bahay? Enjoy. Okay. Enjoy. Okay. So, morning 6 to 2, 2 to 10. Enjoy meditation. 7 to 3. 3 to 10, So, what ang inyong ma-work? Mag-wash na. Thank you kayo. Oh, sarap. Pero kila ka po mag-wash dito sa bahay. Partner, hearing. Hearing. Babae or man? Man. Man, partner. Pero not machine. Not machine. Not machine. So, fine. Not arrange ng people. So, wala mo ba tayo? So, moto later. So, not good. Next. Translated. Okay. Police. Lang, listen to food. Okay. Yes. Diba na? Ini squatter. Full FSL 3. Para so what good experience, understand what works okay for communication na to, if not there, yung other na work na if kasi mo, in that time, ako, hindi people na thinking what events happenings budgets schedule. Next, now, plan the staff naman 2025. So together na din. Pero 2024, part-time. Part-time sa work, sa Maxim. What ang tutulong sa Maxim? What time? What time? Maxim. So ano dali, Maxim. Move it. Move it. So move it ang sign. So Maxim, taxi, the same taxi. Okay. So, but Maxim is one. Okay. So, fine. So, where man ang par na deliver ng Maxim? Order. So, where man order? Kung magpasakay ka ni person, fine, allow na. Pero ang license ni mo, professional. Professional or non-professional. So, fine na ma-deliver. Accepted. Why man tell Mark Sidney? Mark Sidney, inform siya to me na if daw not professional, not daw mag-member. But you how man become member, not man professional. Ay, alaw ba? Family group. Group, no? So professional, okay. Full. Okay, ikaw, later, ikaw, not na-allow. Yes. Control sa mga license of mga card. Naman license registration. So, how man first ang time na nag-work as delivery rider? How man experience
If deaf ka nga driver, nga hearing ka, ang person nga mo sakay, how? Oh, through foods and parcel. Then things, so asa man deliver passes, yung experience, asa man deliver. Depende sa week. Ang take, depende sa week. Take yung gaan na, pure ang take. Barato ka. Barato ka. At if bukad, heavy. So take add. Okay, 100. Sige, but how man make the salary and how man salary only up? No, so how man in 1 week or 1 month salary sa part-time pass? So na masira up. Also, where man ito? Gcash or bank? Where man is it Pluto and Mawati access at si driver. So, but later, how man get sa salary money na the same salary, not salary. Sa deposit. So mamayos ang 500. Commission. So, ang gasolina ay imuha pa na So, not na sila ha. 500 minus. Then later, mahurog. Then deposit na. So the same ang work na sa profit. But good experience. Now, so who man to maxim driver or delivery, ikaw, ninyo, ano tiring kong si now alin, new na sila. So now start na sila. The same na. So where man place ang mag-get ka sa mga parcel? Where man ang i-drop get ka sa parcel? So communicate ra, text sa group chat. So inform ra sa group. All them or hearing, inform ra sa group. Nara mo group or them or sa group. Inform other them. James. Si James. Yang po. Katumugon sa mga masin-masin. Mabulo. Mabulo din. Asa na ang lip? Gudalupi na. Pass na yung mama. Pass na yung work. Mabulo. James. Pass na silin. Remember, inform. Then, first step here is apply. Pass na one. So, okay, like na sila license. Sila license. So, orientation. So, telling mo na orientation, di naman ito ka-minutes. Telling mo na orientation sa day. 1 hour. So, need ipa-video lang. So, inform na ko mo. Ipa-video. Maxing office. Tell their staff office as hearing hard to explain what is the word. So, leave video and speak. Speak it to i-record. Send to me. Then ako interpret. Ligi. Then ato. Next time ba? Pwede i-record sa video. Long man video na ako sa mga cellphone. Then inform me. Then ato interpret. Para ako. Hindi, ma-interpret ako sa students. Para waiting. Mo help. Aware. Fine na. Next time. Para ma-help na to improve sila communication o interpreting. Mga hearing students. So, matumalit. So, kumana na plan doon. So, full na karon rider and delivery. Here sa Cebu City. So, no to lido. Sa Maxim. Depends. Order. Wala. Order. So, once only you can deliver na direct na sa ito. Piura sa Cebu City ra center. So, here, what man would experience sa natipan o good sa pagka nag-drive ka. Hindi ka gabi o hindi ka morning o hindi ka afternoon. Anytime. So where man go? Morning, early, 4 or 5 p.m.
So, na siya. Work, school. So, where man nga school pass nga na-experience ko? Where man nga school? Where man nga school? So, pila ang limit in one person nga mag-drive? Pila? Usara? Adwa? Ang limit. So, only usara. So, one ang driver, ug usa sa katong customer, 20. So, good sa experience. No. Wala. In, so, wala din ikaw din. Pari, fine, room, kay white, professional ka. Low, no 6 offer. So, but three. So, when man to happen? Banawa. Dagang bar, sa bar. Tupulog, dawi. Sa no star, wala pa ka-experience. No star. New star. Tama, new ka, putin. Kaya mo na good or bad. Now, understand a different way people know. There are different feelings. So, panlig, tutuloy. Kaya ikaw, di mag-professional. Kaya ito tanganin mo, adi mo, ang other way nga not good, alis ka naman. Ako advice mo. Okay. Taas kayo sumay. Ito. So, good sharing. Okay, when can you start? Have license when start? License. 2000. What year? See. 5 years na. So, LTO 5 years na. So, professional na. Professional na. Not yapon. Pero not allow. Sila. Not allow it. That only not professional. Kaya danger sa hearing. Kinanglan manok. Kanang hearing aid. Diba? Have, follow, good, have hearing aid. So, use mo 8 months. Nalos. Sa asa na? So, next time. So, pero free naman ka to. Free ito kata sa Star Key. Kata sa Star Key. No, pero nalos. Pinuha. Sa ayo. So, hindi sa lagi. Okay. Hindi ka sa mundo. Parang allow mo to license. How? Okay, para nag-inject sa okay, thank you. Huwag na.